पिता वो पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन। समस्त को जय जीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय जीशु। आज प्रिय भाई और भौणी माने लुक लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 14 आम 22 पर्यंत पढ़ी शुणा। यापर जीशु आत्मा शक्ति रे पूर्ण हो गालीली को फेरिले एवं तांको ख्याति से ही अंचल सारा व्यापी गला। से सेमानक समाज गृह गुड़िकरे उपदेश देले एवं समस्ते तांको प्रशंसा कले। जेतेबेले जीशु नाजरेत को आसिले जेउठी से प्रतिपालित होइथिले, से तांकर प्रथा अनुसार विश्राम बारे समाज गृह को गले एवं शास्त्र पाठ करने को ठिया हेले। ताहांको प्रवक्ता जिसायको ग्रंथ दियागला। से ग्रंथ खोली सही स्थानटी पाइले जेउठी लेखा अछि, प्रभुंको आत्मा मो उपरे विराजित, कारण से मते दिनहीनक मध्यरे सुसमाचार प्रचार करबा निमंते अभिषिक्त करिछन्ति। से मते बंदीमान को मुक्ति और अंधमान को दृष्टि शक्ति देबाकू, पददलितंको उद्धार करिबाकू एवं प्रभुंकर अनुग्रहर वर्ष घोषणा करिबाकू प्रेरण करिछन्ति। तत्परे जीशु ग्रंथटी को बंद करी परिचारक को फेराई देई आसन ग्रहण कले। समस्तंकर दृष्टि ताहांको उपरे स्थिर होई रहिला। से सेमानको कहिबाकू लागिले, आजी तुम्भर शुणिबारे धर्मशास्त्रर एही वाक्य गुड़िक पूर्ण हैला। ताहांकर मुख निश्रुत अनुग्रह भरा वाक्य शुणी समस्ते विस्मित होई तांको प्रशंसा कले एवं कहिबाकू लागिले, ए कौन जोसेफंको पुओ नुहे? प्रिय भाई और भौणी माने, एही सुसमाचार द्वारा आज प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम समस्त को कहती कि निजे जीशु ख्रीष्ट आत्मा द्वारा परिपूर्ण होई से दिनहीन मानक मध्यरे सुसमाचार प्रचार करने निमंते प्रेरित होइछन्ति। बेले बेले आमे समाज रे भाबू जो माने जाजक होउछन्ति, जो माने सेवाभग्नी हो जाउछन्ति, से माननको ही एही दायित्व भार दिया जाइछि बोले। बेले बेले आमे एपरि भाबू जो माने जाजक होले, जो माने सेवाभग्नी होले, से माने ही दिनहीन मानक ठारे सुसमाचार प्रचार करिबा पई ईश्वर आह्वान करूछन्ति आ आमको नुहे। एही कथा भाबिले बेले बेले एही परि प्रश्न उठे, ताहले आम्भमानकर कर्तव्य कौन? एही समाज रे एही दुनिया रे ईश्वर जितला मन को सृष्टि कले आमर कर्तव्य कौन? आमे मध्य जीशुंको परे ख्रिस्टियान हेला परे सेही जीशुंकर वाक्य प्रचार करबा निमंते आम्भमान को मध्य जीशु आह्वान करूछन्ति। विशेष भाव रे दिनहीन मानक ठारे। ए दिनहीन किए? जो माने टंका पैसा रे आस्था रखती नहीं, जो माने टंका पैसा रे आस्था रखती नहीं, जो माने बड़ बड़ घरे आस्था रखती नहीं, जो माने बड़ बड़ कार बढ़िया सुंदर सुसज्जित कार रे आस्था रखती नहीं, जो माने अन्यान्य देवा देवी मानक ठारे आस्था रखती नहीं, जो माने सबु पाई ईश्वर ठारे आस्था रखती, से माननको ही दिनहीन कहा जाई पारे। प्रिय भाई भौणी माने, एही दिनहीन मान को खोजी बाहर करी आमे तांको निकटरे एही सुसमाचार प्रचार करिवार प्रयास आज आमे चेष्टा करिबा। एथिपाई जीशु निजे प्रथमे आरंभ कले दिनहीन मानक ठारे सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते। आसंतु आज एही दिनहीन मानक ठारे एही परि सुसंवाद आमे जणैबा। जीशु अछंती समस्तंक पाई, तांको वाक्य समस्तंक पाई। जीशुंकर वाक्य अनुसार चलिले आमे आलोक पथरे चलिबा बोली एही सुसमाचार दिनहीन मानक ठारे आमे प्रचार करबा पाई आज आरंभ करिबा। प्रिय भाई और भौणी माने, एही सुसमाचार द्वारा ही ओडिशा रे कहिले चले आमे समस्ते जानिछु साधु भिनसेंट से ही एही सुसमाचार द्वारा अनुप्राणित होइथिले। साधु भिनसेंट दे पाउलो तांको विषय आमे अनेक शुणीछु आमे ओडिशावासी।
ଏହି ସଂଘର ଫାଦର ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ। ଆଜି ଏହି ସାଧୁଙ୍କ ସଂଘରେ ଜଣେ ସେବା ଭଗ୍ନୀ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ଏବେ ଧନ୍ୟ ନାମରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ସେବା ଭଗ୍ନୀ, ଡଟର୍ସ ଅଫ୍ ଚାରିଟି, ପ୍ରେମର ଜଣେ କନ୍ୟା ଧନ୍ୟା ଲିନ୍ଦାଲବା। ସେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1991ରେ ସେ ସିଷ୍ଟର ହେଲେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ 1993ରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ସାନ କାଳରୁ ଧନ୍ୟା ଲିନ୍ଦାଲବା ଏତେ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ଏତେ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ। କୌଣସି ସାନ ବେଳରେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଝଗଡ଼ା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝଗଡ଼ାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଭାବ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ସମାଧାନକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ସେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଏହି ଝଗଡ଼ାକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସହଜ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଥିଲା। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ସେ ସାନରୁ ହିଁ ପାଇଥିଲେ। ସାନ କାଳରେ ଯେମିତିକି ନିଜର ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ବିନମ୍ର, ଏତେ ମଜବୁତ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଥିଲା। ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସେ ସାନରୁ ହିଁ ଶିଖି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଷ୍ଟର ହେଲେ, ଏହି ପ୍ରେମ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଚଳୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ସୁପିରିୟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ସକାଳେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ 43 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧନ୍ୟା ଲିନ୍ଦାଲବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ମତାମତ ନ ଜଣାଇବାରୁ ଲିନ୍ଦାଲବାଙ୍କୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ 44 ଥର ଛୁରୀରେ ମାରିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ବିନମ୍ର ଏବଂ ଅତି ଦୟାଳୁ ଧନ୍ୟା ଲିନ୍ଦାଲବା ଆଜି ଏହି ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟା ଲିନ୍ଦାଲବା ଆଜି ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହିପରି ସୁସମାଚାରକୁ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। କ'ଣ? ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭଲ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆମେନ୍।